Ito, result talaga. Habang dyan lang napapicture ko, smile. Para makita nyo sa may nyo sa page natin. Tapos, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa natin. Sa page, sa YouTube, sa Facebook. Lahat ng mga sa TikTok. Lahat ng mga social media. Hindi pusong ba ito? Pusong mamon. Pusong dito, mag-hulog sa natin. Sa donation box. Tinatawag donation box kung sinong gusto. Balik dito kayo. Dito kayo sa pero yung namin, hindi ba dito yung scoring natin? Dinamulit. Dito dito yung engineering bola. Okay, let's go! Okay, bola ng mga Slazenger. No good. English ball. Top point for Mr. Guanaba. Yan naman, Simini. Top point for Mr. Simini. Number 23. Pumasok sa loob. Top point for Mr. Predaro. Number 8. Juan Bautista ulit. Top point for Mr. Juan. Number 14. Okay, 14. Simini. Top point for Mr. Simini. Okay, to shoot. No good. Pinasa pala. Top point for Mr. Simini. Counted. Second shot. Top point for Mr. Salazar. Okay, 4 na. Salazar, umikot. Up! Traveling violation. So, 3 points sa lahat ng nakuha. Nako, Torrado pa rin. Torrado. Top point, Mr. Torrado. Bautista, sumasunod. Top point, Mr. Juan Bautista. Pasang bola kay 09, Granada. Top point, Mr. Granada. Simini. Top point for Mr. Simini. So, 3. Stepping nag-aapak. Dos lang yun. Dos. Nag-aapak. Okay. Top point, Mr. John Morbido. Matas na lang. So, 7 seconds na lang yan. Okay. Top point, Mr. Morbido. Okay. Okay nga. 4 na puntos lang. Naghabol ng mga engineering. Okay, Regis. Pinasa kayo ng student left off. Right left off. Okay, number 14 from Simini. 42 points for number 14. Yun! Yun! Harmonious. Si Harmonio. Nakapasok na yun siya sa tapa. Okay. Right left off. Mr. Salazar, nagpapalay si Mr. Salazar! Mr. Salazar. Mahirap Mr. Poyong. Simini for 3. 3 point Mr. Simini. Nako, 97 si Poyong. Nagmamatay si Poyong. Paso, Regis. Si Simini naman nakuha ng bola. Top point, Simini. So, Simini. Okay. Top point, Mr. Napunta kaya bola kay Mr. Okay, let's touch ball. Okay, Mr. Dildira. No good. Foul. Okay, with yun, no? Mr. Mang Juan, nakuha kay Privado. 2 points. Ay, maganda yung napilin natin ito. Okay, Salazar. Opo. Marami nang gamo-gamo. Okay, Mr. Lopez. Ay, sus. Pasa pala. Nakto. Okay, rebound naman ni Mr. Asirate. Out. Nice silan. Malapit. Okay, nakuha na naman ito. Nice silan. Nakuha na naman Mr. Regis. Top one, Mr. 99. Okay man, 92. 92. Top one for Mr. Tutot.
Lifting naman si Putot. Okay lang yan daw to. Hop! Foul! Mr. Marty. Si Marty. Putot number 11 to Mr. Privado. Okay, Putot na naman. Hop! Ayun, okay. Nabitawan to. Point Mr. Tini.